Balik! Lagi na lang kami sa kwarto. Dito kami sa village. Punta, magtikot-tikot. Sasakyan ng standby, private. Nahimik. Pinatay mo lang sana yun. Mga ka-flips oh. Ito yung Friday dito. Konti-konti yung mga anong tao. Ganun sa tindahan mo. Ayun, maraming tubig na talaga yun. Tikot-tikot. Isang beses din lang umuwi kami. Nagbaha din doon sa unahan. May daming tao na. Ako'y Naka-standby. Kalimutan ko yun. Si Rayel din nun, ganun din. Tindahan. Wala. Ano yan? Was out na yung mga gamit nila loob. Wala. Mga kurap siguro na ano. Lugi. Tingin-tingin mo na. Bag. Pwede. Yan, pwede na yan. May pan-laptop siya, oh. Basta matigas yung likod na ganito. Ito, pwede din. Maganda pala ito, oh. Meron pang ano. Bilhin mo na po. 99 to sa kon, eh. Magkano to? Sa online. 50? Kano? 55. Pwede pa yung maano reduce konti. Tapos minsan may delivery charge pa yun ng 10. Harap mo lang 50 yan. Wala, pag... Sakto lang ang laki. Sige, alis ka na lang. Pwede na ito pang ano, uwi. Pang uwi na ito na bag. Bukas 50 yan. Ano na par may walking mapi na par uli t-shirt. Tanong mga ano, magkano yun? Uli cellphone na dapi. Ay na par. Sige. Video na. Malili ito, nagkuha ng number. Hinda sil. Ada pit ada oper. Sensor. Baka may ibang kulay rabong. Okay ng kulay dito. Jada kabirsi. Pinagtripan sa anak ko kasama ko. Bag pang uwi daw. Parang uuwi eh, no? Hmm. Parang makakauwi na. Daming mga ano dito, bag pang ano. Pang uwi. Ang galing mo lang ang tatak na ito. Chay. Nakalas? Dito kami sa ano, loob. Bili-bili, ikot-ikot lang. Trip namin ngayon, ikot-ikot. Kahit anong maisip. Bili o makabili. Jacket. Kahit ano-ano. Daming bago. Pak. Only soup. Lazim sila na. Inta soup only mapisil. Jada laming kulin rara lawan. Fabrial. Main fabrial na. Only ada sak. Ayo, sak maiji. Sim. Ada ninja. Ada okay. Fabrial mapi. Double XL. Maskara. Fabrial men, fabrial na. Hoy, ang fabrial daw yung ninja lang. Sila na. Ibinta. Fabrial. Winti na fabrial. Ay, kundi may gisi. Sila ini na. Sim color yung tao, Jin. Kaso lang, pag may mga tatak na ko, nagmahal din sila, oh. Ganon din naman mga tela niyan, eh. Gusi. Kaya nga, tingnan mo yung mga tela niya, oh. Gusi. Gisi. Branded na din yung mga gusi. Kaya nga. Oh, may ano naman puma dito. Oh. Gucci yan. Impasto. Gucci. Impasto. 15. May na daw sa Pwede dito. na mga pang-uwi yan, eh. 20. Ano? 20? 20 daw? Eh, yung mga ganito na kuha, Under Armour. Sinakam? 10? 20? Bam! Under Armour. Eh. Dry fit. 20 ano sil. Gusi. Sa mold not titirahin mo to ganito.
Nasa may handaan to. Oo, ganyan din naman tera. It's, oh, Parehas din. malito ka din. Maganda lang yung kwandong kasi. Yung sa ilaw. Ganyan din, oh. Dry fit din na nakalagay na ganito, oh. Ito, biruin ko itong bili ng bra. Uy! Ada 5 real only ada. Main ya. Inta buy 5 real. Ina jin kuluro. Ay naku. Ito lang, oh. Tripan ka ito. Sawa mo lang, oh. Oh, ina, 10 real. 6 piece. Ha? Ada ito liyo. 1 carton it. Ada Jen ba din Laura Alatul Ayo ayo ayo. Alatul up. Ganda naman, oh. Alatul up. Large. Only sukul wada hina sunu sabi. Mapisukol. Ay matisit. Pulo. Color din. Mahal na sa online yung iba. Hindi na. Din. Ada stand. Nanti. Ada din. 10 real okay? 10 real. Attract ba yung color niya? Color is good or no good? Dito tayo sa salamin. Okay. Ada kanchus only soup mapisil. Oh, soup kanchus mapisil. Sil. Ada white soup. Nasi minta t-shirt white, badin soup ada tarik inta ro, badin accident inta. Mapi soup diver. Ada tertib. Eh? Baca. Ada mapi kanchus. Ada jada kanchus only soup. Ana pi. Two piece. Ala tul easy pi bhai, malum. Ada mapi 5 real only kalam budget. Sino ada 5 real? Only chai paruta ada. Ano bago. Star Gold. Kasi yan yung isa. Kamu ada. 55. 50. 120. Sim. 2 piece buy. Hah? 2 piece ka lang. Ada one, ana bay. 50. Bili na. Anong kulay sa'yo, no? Ano sa'yo? Ito? Kahit ano. Meron pa rin naman sila dyan. Kung ano yung gusto mo. Color? Orange. Tani Tara, orange. ready na. Black, no? Isa lang. Color mo na nilagay. Isa lang daw. Sa'yo na. Black, no? Green and this three color. Sa'yo na yung orange. Blue and this one. The orange. Pwede Isa na to. lang. Saka na lang ako. Ha? Mahal, no? Di mahangyo ng ano, biskay dagdag. Des mati jin kula. Ano? Tala. Ito ba yung one piece? Ito bila to. Come time ta. Iba ka gusto mo. Pwede. Ito ada napar, ada kaming, ada kalam give sigara. Give ada. Ah, pi kaliwali. Kaliwali ta. Mana pi? Ana enta masul? Ana company malana? Ada small. Small माफी kabir ma Ada pi small sisur. kabir ada one piece silar suru muskil inta ala sadik one piece sada sil Ita pulisim sima. police maafi Ada small sisur. sisar maafi ada sunu ada sisar small maafi ada kabir bhai Sim ada? ada protein naiva sunu paban pendol ni pana Sadik muskil ana tabar sigara. protein na Ada 3 star. Sa? sisa aiva ada protein Hmm? maafi maafi protein Cing mapi. Sigar Ulikas. Sigar no lagi. Maiji kalas. Sino pa ida? Mapi yus. bukra Mapi kas. Ano lang? Okay. 50 Ha? Good na. Oo, 55. Sakto. 50. Kung hindi na pwede, suki. Ha? Nakabili wala sa isip, nabili. Pagkalabas, tira na naman wala sa isip to. Trip lang itong Bigay mo bili-bili. na kay Gian. Ha? Pag umuwi. Depende, bilis. Ano siya, 50. Mahirap naman. 60 mong benta lang. Pwede. Makikita niya dyan, 85 eh. Di, bili mo na lang 60 ito ha. Oo. Bili kong 85 eh. Bago isip ko, kamo. Ito, naka-video tayo. Naririnig niyo. Kanoy?
Dito, tingin tayong gulay dito. Ah. Dali Tulen, dali na. Yun na, mini-mini. Tulen. Kena jadi lasim chai. Ito lang, ito lang. Ha? Alin na buong birthday chai. Jadid bag. Ayo, bag ada blessing. Ana bukra. Silindra la 5 real only budget sih sabi. Entah kameraman. Entah, entah. Entah video. Surendra lagi. Mabi malum. Ala tul. Hah? Entah ya samosa. Ulit saya ada. Samosa. Samosa. Akhir time. Mabi ulit saya. Kamsi. Chay lang naman kami. Wala sa plano to. Dito kami sa ano na. Tapos na kami sa mission sa gala-gala. Bili ng ano. Wala sa plano bili ng bag dalawa. Bili din yung isa ng bag. Nabarat pa. Oo. Gusto pa nila ano, 55 ko din na. Sabi mo, yan lang sa online. na deal na. Mahal. Kaya pag sabi ko na magbili ako, isa di yun ano, baba. O ikaw lang, 55 yun. Betso. Yun, bibigay pa rin nung. Nagbukuhan pa yun. Na- Kasi sabi niya, bibili ito. Pero pag umalis ka na noon, Ganun din yun sa mga ano din, baklaran din, no? Wala na, only t-shirt kami nga na, mapiso pa na. Wala para na ba rin, ada, sigara, only flying sigara. Nerds, ay model ka, oh. Mungkin inta akil na restaurant, ha? Mapi kalam? Ana supi na, mapi inta. chicken barbecue. Cek, mungkin biryani, cek. Pina, Lah. cek. Lah, maafiru. Hah? Mungkin pia kilo sob. Cara teknik inta, ha? Restaurant bro. Nandito na lang yung vlog ko. Mga kapaps, hasta la vista. So, hasta la vista. Baby. Bye.